सो हे तुम्ही पाहू शकता रामाचेर अटॅक जाल्लो आयज दनपारा सुमार सोतले 5 जाणांक हाडलेले आसा. कडक बंदोबस्त लायलेलो आसा पणजे पुलीस स्टेशनाच्या भायर. ह्या वेळार पळोवू शकता तुम्ही इन गोवा 24/7 लायव्ह. आणि आम्ही पणजे पुलीस स्टेशनाच्या भायर आणि ह्या वेळार सोतले 5 जाणांक धरून हाडलेले आसा. आणि ह्या वेळार आता पणजे पुलीस स्टेशनान घेवन येयलेल्या रामाचेर जाल्ले अटॅक सगळ्या दनपारा हाचेर ब्रुटल अटॅक जाल्लो. तितूंतले 6 जाण आशिल्ले आणि 3 जाण सांताक्रुजाचे, एक शेरावचो आणि एक पोरवोरचो. हे सगळे हिस्ट्री शिटर्स आसा. आणि ह्या वेळाचेर पणजे पुलिसान धरून हाडलेले आसा. तांकां 2 जाणांक दोडा मार्ग हांगासून आनी 3 जाणांक रेल्वे स्टेशनाच्यान घेवन येयलेले आसा. सद्या पळोवू शकता तुमी कडक बंदोबस्त लायलेले आसा दारा फुड्यान पुलीस स्टेशनाच्या भायर. आणि ह्या वेळार तुमी पळोवू शकता सो सद्या इतलीच अपडेट आसा.